tumana mina qadaytum tuma min atlala as-salata tuma natlala silla ay ko suma ke ay ala ko fo aloni ana sigini abala ko fo akere unka tumana mina na khlu sigila ay lolike selila inna inyawe selimina akela fin wajabani ala almu'minina mu'minu ka wakati malon fin aw kana lofu mo nyinini na ni na kela abedimi soro fa innahum kafirun fana obedimi soro komine aw obedimi soro watarjuna aw bejigidike alala fena aw uluti femi jigi Allah ta'ala sawatila loni masay hikma masay ala ka jigidike qur'ana ina kanay muhammadu ma kenye mogo so ibe ketetige mogo no nyogonche fena ala ilonia femi ngasa ikana ke khasiman ke la nyogonye lil khairina jafakela ya fanyine ala ve ala ta'ala asabati ya fam masai nena masai ikana sosolike kamo mogola obe janfake o yerekuna ala ta'ala ate saralike mogola mogo minkela janfakela bae jurumitigi obe dogo Mama, Olun de Seko Dogo, Katama Alaka, Alade, Akafun Moma, Tumami, Obe Tugube, Fena, Obe Kodo, Kono Feminote, Diaminal Kauli, Makana, Alauta Ala Sabatila, Minini Masai, Nivenye, Bara. Aw jamakulu nunu aw be sɔsɔli kɛ ka bɔ ma fil hayat diɲɛ ɲɛnamaya de la jɔn de bɛ n'a bɛ jɔn bɛ sɔsɔli kɛ ala la ka bɔ ma yawmal qiyam alikiyamalo aw man yala jɔn de bɛ yakunu n'a bɛna kɛ ko tabaga ye ale nunu ma mɔgɔ o mɔgɔ ni mɔgɔ min ka baara kɛ jurumin dɔ la wala mɔgɔ min ka tɔɲɔli kɛ a yɛrɛkun ka jurumi dɔ k'a ma a ka jurumi dɔ kɛ jurumi min ma janya summa o kɔfɛ yastaghfir a tigi bɛ yafa ɲini ala yɔrɔ a bɛ sɔrɔli kɛ ala la yafa masa rahima hina masa mɔgɔ min dɛ n'a ye baara kɛ jurumi dɔ la a y'a baara halaki ala nafsi a b'a yɛrɛ ko kan ala sabati la nɔni masa ye hikma masa ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye baara kɛ talon dɔ la walama jurumi dɔ la a kɔfɛ a bɛ filili kɛ mɔgɔ gbɛni na ni jurumi nin ye a ye tali kɛ botanan a ye nkalon ta ani jurumi mubina min ka bon n'ala ka fisamantanya tɛ n'o tun tɛ i ma a n'a ka hinɛ lahamata jamakulu dɔ tun himɛna ninnu na komi ile muhamadu bɔ sira kan o tun tɛ se ka bɔli kɛ fɔ o yɛrɛkun de la tɛ se k'i tɔɔrɔ foyi la ala ka jigili kɛ kuranna in na e muhamadu kan ani kuranna kɔnɔna ala k'i lɔnniya fɛn na muhamadu i tun ma kɛ i tun bɛ fɛn min lɔ ala ka fɛsɛmantanya kɛla belebele ye e muhamadu kan hɛrɛ tɛ mɔgɔ samana o ka ɲɔgɔn ye la fo mɔgɔ min a ye yamariya kɛ ni saraka ye walama ɲumanya walama ɲɛni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min n'a ye baara kɛ nin ko in na
ala ka diɲɛ ɲinini kosɔn a mɛ o mɛ ala ko ma sɔn sɔngɔ na baraji min ka bon mɔgɔ min n'a ye fɔnkɔɲɔgɔnya kɛ muhamadu in na fɛn kɔfɛ a bangela kanda bangela a ye a bɛ tugu gayira sabilil minnu ka sira tana kɔ ala ko ma bisi fɛn na ta wala a bɛ fɛn min ta ala ko ma don jahanama kɔnɔ jahanama cɛjugula laban yɔrɔ ye ala tɛ yafa ko bɛ dɔ fara ale kan n'ale ye dɛ ala bɛ yafa fɛn na duna zalika min t'o ye mɔgɔ ye yasa o min jala ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye filankafoya kɛ ala la a tigi filila min ka jan tiɲɛ na e ni y'a don o nunu una nunu tɛ jo batulukalaw tɛ jo batu dɛ o tɛ ala tana bato fo muso jo nunu ye musow le ye koyi o le ye lata wali uzani nunu tɛ batu kɛ ila shaitan fo shaitana marida kahana gbɛlɛ ala ko danga shaitani loko atakhizanna shaitani ko ale bɛna tali kɛ bɛrɛbɛrɛ i ka jɔnw na nin yɔrɔ la mafuruda min latigɛni b'a ye shaitani ko k'a bɛna o fili a k'a bɛna nata minnu yamariya o bɛna tigɛli kɛ bɛrɛbɛrɛ azanal an'ami lan'ami binkanw tulo la minnu yamariya bɛrɛbɛrɛ o bɛna yɛlɛmali kɛ khalqalayi ala ka danni na mɔgɔ min n'a ye minɛni kɛ shaitana na k'a k'a teri ye ala tana na fakad a tigi nimisala min ka bon i ɲɛ bɛ shaitani na a b'o o wa'adu a b'o nata shaitani to nata fo ila fo gurura fo marasa shaitani ko iblis ala an kisa toroma shaitani ko la atakhizanna min ibadika nasiba mafruda shaitani ko ale bɛna silamaw minɛ mɔgɔ mun ko b'a la ko la mena filɛ ni tɛna sala wari la n bɛ sala muso la ni tɛna sala muso la n bɛna sala bonya na ni tɛna sala bonya na n bɛna sala yɛrɛ yira la n to n'o to yen n bɛna place dɔ ta shaitani bana kana fɔ a ko wala udilannahum n bɛna o fili bɛrɛbɛrɛ a b'o kɛ ni wasuwasu le a bɛna an wasuwasu k'an fili ala an kisa tɔɔrɔ ma wala umaniyannahum mina umaniyo o le i bɛ sigi k'a fɔ est ce que lahara ko nin ye tiɲɛ de ye yan parce que ne ɲɛ b'a la on dirait kaburu yɛrɛ la ɲininkali tɛ yen ɲininkali tɛ yen parce que n bɛ min fɔ la dɔw ko kaburu la ɲininkali tɛ yen o kaburu yɛrɛ la ɲininkali tɛ yen parce que ni n kunkolo ka miiri kosɛbɛ non ala tɛ sɔn o ma ala ko mun n'o jigin mɔgɔw kɔnɔ n bɛna ban ka tugu wala amurannahum n bɛna mɔgɔ yamariya bɛrɛbɛrɛ falyubatikunna azana lan'ami biga o bɛ n'o toro tigɛ a b'o toro tigɛ cogo di kɔrɔ de b'a la o kɔrɔ de ka fɛn dɔ don diinɛ na min t'a la laada ye fila laada dɔ bɛ yen a tɛ foyi tiɲɛ diinɛ ye mɛ laada dɔ bɛ fɛn tiɲɛ diinɛ ye n'o tɛ an y'a laada caman bɛ yen o bɛ diinɛ yɛrɛ ɲɛ de mɔgɔ dɔw bɛ yen n'a ka ko dɔ kɛ n'a ma bɛn o siyaw b'an fɛ Côte d'Ivoire yan n'a ma bɛn hali san 10 don hali voyage fo n'i sara n'i nana o bɛ taa n'i ye bulon na o b'a fɔ la o bɛ bisa ɲadamani bɔ i la parce que i k'i tɛnɛmuso dɔgɔya i k'i kɔrɔ dɔgɔya o laadaw bɛ yan o laada dɔw bɛ yan n'o ka kuma di karisa ma ale b'a ta ka di nin ma a fana b'a ta ka di nin ma o laada dɔ bonyali n'o tɛ n'i bɛna min fɔ nin bɛ se k'a fɔ ka tɛmɛ nin kan mais bonya kɔsɔn laada a b'a yɛlɛ voilà n'a yɛlɛla a bɛ taa se nin ma ale b'a fɔ n'o tɛ n'i kumana nin bɛ to yan fɛ ko jɔn k'i bila kumana a bila i b'i daje
olu ye laada ɲumanw ye kɛ mais laada min bɛna don diinɛ na ka tiɲɛ o le ye nin ye ibatukunna azanal an'am ani sahaibu an tɛ misini n'i le ko k'i bɛ i y'a laada k'i b'a appliquer bɛɛ kan i bɛ tiɲɛni kɛ i ka mɔgɔ dɔw tɛ ba dɔn mɔgɔ sɔrɔ i t'a dɔn laada tɛ yan mais laada sugu jumɛn de n'a y'a sɔrɔ ni ne ka ba dɔn laada la a ma daminɛ ne la a daminɛna a mɛnna an tɛ ba dɔn mais mun de kosɔn an tɛ ba dɔn parce que n'an ka ba dɔn a bɛ nin kan na o tɛ laada ko ye o silamɛya yɛrɛ la n'i ka fɛn kɛ n'a bɛ fɛn dɔ s'i ma i b'a to mais ni ne fana bɛ fɛ k'o fɔ ne ka kan ka fɔ le n ko ne ma kan ka fɔ a kana kɛ n'a bɛ faamu parce que ala ka ba daga ne t'a fɔ mɔgɔ kana ba dɔn a kɛra komi furu an dun ko kalo dɔ bɛ yen n k'an tɛna an den furu a la ko kalo safura kalo ko kalo juguni ni ne ko n ko kalo juguni n k'a kana den furu ne ka kojugu kɛ parce que ala ma fɔ mɔgɔ si kana furu kɛ ala m'o fɔ yɔrɔ si ala kɛra ma fɔ alayhi salam mais ni ne fana ko n t'a furu a la ala fana ma fɔ forcer ko n y'a furu a la mais i bɛ n to yen kɛ n t'a ye n yɛrɛ de ye a kɛra komi n ko n tɛ siyɛsogo dun mais n m'a fɔ haramu lo siyɛsogo ka di da ne le ko n t'a dɔn donc a ko n bɛna ko bila mɔgɔw la o fɛn min man kan ka kɛ n bɛn'o kɛ sɛtani ko ma tila dɛ sɛtani ko tugun n bɛna o yamaruya bɛrɛbɛrɛ fali yaghayiranna khalqallah ala y'a danni n bɛna jɔnw bila o bɛ danni yɛlɛma ala ka danni kɛ cogo min o tɛ cɛ kɛla muso ye tubabuw b'o kɛ o ka cɛ kɛ muso ye ka ban ka cɛ sin bɔ i m'a ye fɔlɔ dɛ cɛ ka sin bɔ komi muso wala yaghayiranna khalqallah o nana ko bɛɛ ka jan o ka fɛnni dɔ dilan ko pupeni o pupeni i b'a fɔ o ye de ko n b'a métisilama fɛ o b'a métisilama dilan ka d'i ma i yɛrɛ bɛ ɲɛda min fɛ i b'o dilan n'i bɛ voyage i bɛ taa n'a y'i bolo ni muso ko nege k'i minɛ i bɛ taa ye an karamɔgɔ ni tun tɛ kira tɔw ya tile la dɛ komi ala kanu nin bɛna k'an ya tile la fo cɛ kelen bɛ se ka nin bɔ yen n'ala bɛ yafa ma k'o kɛ muhamadu ye k'o diya ma n'o tɛ ni nin tun nana nuhu ya tile la hali bi ji nin tun bɛ yen a ma ban fɔlɔ n'a tun nana seyidina musa ka tile la hali bi firawuna n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ halaki la mɛ a nana tile dɔ la a nana jamalu ka tile la mɔgɔ dɔw ka nin kɛ ala bɛ ban ka yafa o ma kɔfɛ o tubila shetani fana a ko wayumannihim a bɛ diɲɛ kanu don mɔgɔw la o ma ya'idu shetanu ila ghurura bismillah o mɔgɔ ninnu o sigiyɔrɔ jahanama lo o tɛ sɔrɔli kɛ mahisan tanga yɔrɔ la ka bɔ a ma dɛ mɔgɔ mun limaniyana o ka baara kɛ baara ɲuman na a m'o mɛn minnu don alijinɛ kɔnɔ kɔɲɔw bɛ boli a yiri n'a sangasow kɔrɔ dunmibagaw lo alijinɛ kɔnɔ abada ni ala ka wagadu ye wagadu sabatini mɔgɔ tɛ yen min tiɲɛ tɛmɛna ka tɛmɛ ala kan kumakan na ko ma kɛ bi amaniyikum n'a ka nata nin ye a ma kɛ alikitaw mɔgɔw ka nata ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a ka baara kɛ baara jugu la o b'a sara n'a ye i tɛ sɔrɔli kɛ i tɛ tangabaga sɔrɔ ala tanana a ye i tɛ dɛmɛbaga sɔrɔ mɔgɔ min n'a ye baara kɛ baara ɲuman na a bɔla cɛ la wala muso k'a tigi to limaniya mɔgɔw ye o mɔgɔw dɛ o bɛ na don alijɛnɛ kɔnɔ o t'o tɔɲɔ tamalo fara ɲɔgɔn na mɔgɔ min mɔgɔ tɛ yen min cɛɲɛ tɛmɛna diina kan ka tɛmɛ mɔgɔ kan min tilenna a y'a ka tagasira tilen lillahi
alaye katigito nyuma kelaye atugul wattaba'a atugula Ibrahima kasra inko sirat leni alaka Ibrahima mene khalil alaka Ibrahima ke khalila ala ba rabu kame ala ma fo ko Ibrahima yenteri yede ama fo akole aka mine nala ka femine ibe bo abulo aka Ibrahima keteri ni ka femine itali Ibrahima minanali akongile tali kabo jama jala ki kenteri angara woni kala la tiri abana wa watakhazallahu alayhi minanike Ibrahima na ko ke atiri fembe ya alata fembe sangaba wula ani dugukolo la Allah ta'ala sabatila mini masai ni fembe la jeniye wa yastafutu tunateo voilà obini imasala ole fatwa obena ifatwa nyini Muhammad obini nyini nga muso ka kola o ka kien avant ala de aba masala muso ka kola wama femi yutla nobo kala alaykum awma Qur'ana ina filtere nis muso tentauna muso munde la to na wo ato na nyonya fena o ye femi wajibiya o la targhabuna aw muso to be jenge ka to muso furo ani desabao demsanuna ala ko ma ya maria akad lo lil yatima ye ni ladliya ye o mata abe bara minke herela ala wa ta'ala asabatila loni masai ma masai wa in ni musodo ni muso sarana a chenye nun korota la wala ma jengena ikalo degute o flama ha o flama o ka suluhu ke o ni nyonche was ha suluhu ninde o le herete mena o ye ni hadaru ashuha tagbala yaka ala ko musoma ala ko ni musom ka ya chebe murutila parce que chebe muruti tumado muso abe bo ate na songo di donc amurutila naka na songo fana di ababla tabalika lonto la ba dima amurutila naka toblika abata foko domini sigila ata fola tuko amurutila ala ko ni muso che ni kai chebe murutila ima kibe munke ala ko ko muso isuluhu ke ako le kan muso ni mese ka fo ko bo ko nche manyi ni fe iya nan so me ni ba dia wa fla ni nan so ni aka wa kele ngere ate kele ban ro ni na ma muso nunu ko de o ta mere wa ne talo hein abesa aba warmne namu kolewo wani imra khafat min ba'liha nushuzan nisrana ifrutenya kufrutia jengen no sisa na tumbola dron 21h abeso kono atebo abeta rosi bi abedo minuit aw iradan wala ma balambidila okorole aka kodwila na lala abitoli ka bela debeka ni gbara la ko ra fo ko ni te kele nyinna tu ya so kono abeta salona abi wolet le kono sentan sisa akalo kele ni ate kuma ife ele re ma so me ku che dimina wa ala ko na kele te mu abe munke
ala ko jurumin tɛ degun tɛ cɛ n'a muso ma an yasalaha a bɛ sigi ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ suluhu o ye jumɛn ye muso b'a fɔ papa parce que o b'a wele papa le papa ne bɛ fɛ sisan wari nin kɛ nansɔngɔ nin ka y'i sɛgɛla dɔ bɔ a la n'o tɛ i k'a lɔn n sɛgɛla a mɛnna o mais komi kɛlɛ nana ko dɔ bɔ a la cɛ fana b'a fɔ han 1000 bɛ bɔ a la cɛ b'a ye muso nin a siranna walama ne tun bɛ min fɛ kalo 1 kɛ i kana nansɔngɔ di yan ne yɛrɛ bɛna débrouiller ni nansɔngɔ ye nin bɛɛ la cɛ b'a lɔn muso bɛ fɛ n ye sabali walama ni muso wɛrɛ b'a fɛ i b'a fɔ a ye ko papa ne ma kɛ degun ye ne yɛrɛ tun bɛ fɛ voilà i bɛ taa to yan fɛ problème t'a la walayi foyi tɛ i bɛ taa to yen i bɛ se ka kalo 1 kɛ han i b'a fɔ i cɛ ɲɛna taa kalo 1 kɛ n kɔrɔmuso fɛ n dɔgɔmuso fɛ taa kalo 1 kɛ yen voilà baasi t'a la papa walayi baasi parce que i bɛ siranna furusa kana na ala ko nin bɛɛ bɛ daga mais ala ko wa uhdiratil lanfusu mais ni ala ko o tɛ sɔn dɛ muso bɛ sɔn ka wari ta fɔ mais tant sina muso fɛ kalo 1 a tɛna sɔn ba i dunya furu bɛ tiɲɛna bismillah n'a ye ɲumanya kɛ a ye siranna Alahu Ta'ala a sabatira kibaruya masa ye ni fɛn ye a bɛ fɛn baara wala ala ko cɛw ma ko a tɛna se a tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a jala ye o b'a fɔ ma ko tarfun wahid nin ye kuma kelen ye mais fala tamilu a kana jɛngɛ jɛngɛli bɛɛ la a kana muso to yen kal mu'allaqati komi foroko dulonni n'a ye ɲumanya kɛ ni tilen ye a ka tɔɲɔ dabila Alahu Ta'ala a sabatira yafa masa ye hinɛ masa ye ala ko cɛw tɛ se ka tilen kanu na a kan bɛ kanu de ma a tɛ se ka tilen kanu na mais i bɛ se ka tilen a tɔ la o mais ala ko mais n bɛ min fɔ a ye fala tamilu a kana jɛngɛ i ma ye a ka kulu la fara kan parce que dɔ ye jɛngɛ ye kulu le i tɛ si a fɛ ye o ye kulu la ye bɛɛ ɲɛ b'i la ka muso nin ye k'a to i tɛ si ye ayiwa n'i yɛrɛ si la ye fana nin i ko muso nin ma ko non foyi t'an cɛ n'i kɔni ko n ye nin furu sa an tɛ la yɔrɔ kelen foyi t'a cɛ o le ye kulu la mayiri o le i tɛ dumuni sɔngɔ di a ma i bɛ dumuni sɔngɔ di nin ma o ye kulu la mayiri o le ye i bɛ se ka san kɛ a b'i fɛ so kɔnɔ n'a ma f'i ma ko karisa i t'i da don a la o ye kulu la mayiri n'o tɛ hali cɛ n'a muso kelen a bɛ kɛlɛ o mun b'a yira ko ni fila bɛ yen ko ni dɔ tɛ kɛlɛ mais ni dɔ kɛlɛ la o b'a fɔ ko tɔ kelen de k'a sɔrɔ foyi tɛ mais n'a ko kɛ fa a kana muso to yen kal mu'allaqati ka muso to komi foroko ji bɛ kɛ foroko min na nin n'a bɛ suma nin n'i k'a dulon k'a bila ni ji tɛ k'a la a bɛ kɛ di a bɛ ja muso b'i bolo a san 1 ye nin ye a kalo 8 ye nin ye a san 2 ye nin ye muso bɛ siran ala ɲɛ muso tɛ bɔ ka taa kɛlɛ ma a b'i de bolo ji tɛ kɛ foroko la a tɛ ja wa aventurier ninnu kɔni a b'an sɛgɛra dɛ a ye papier to yen a ye na ko fila le i taara papier ma sɔrɔ nin i bɛ papier ko le to yen k'i yɛrɛ di ala ma ka na yan i muso kɔrɔ kelen ou bien ala kosɔn a y'a papier ko ɲɛnabɔ joona a ka taa parce que tɔɲɔni dɔ ka jugu ala tɛ kuma i fɛ lahara a bɛ n'i lalɔ dɛ o tɛ fila ye ou bien a fɔ k'i yafala an ma an ma di dɔ wɛrɛ ma an ma ban wa i tɛna muso yafa muso ma muso furuni bɛ ka bila yan i fana y'a papier ma sɔrɔ
i fana tɛ guru la ka papier bila ka na mɔgɔ tɛna bɔ a kɔ ko cɛ b'a bolo k'a sɔrɔ cɛ t'a bolo a dɔw ka san 10 kɛ dɔw tola yen a ka kɔnɔ ta kɔnɔ tala tuma min ni bɔla yan fɛ ka na k'ale tɛ muso fɛ a yɛrɛ facɛ cɛ ni yɛrɛ facɛ ko n'i da ko i t'a fɛ n b'i kantigɛ n b'i haram i t'a fɛ i den nin ele san joli o yɔrɔ la yen ka mɔgɔ y'a den furu k'a bila yan o ka kɔnɔ ta ko i ne den tɛ i t'ale i b'a balo a wari a nɔnɔmugu sɔngɔ i b'a bɛɛ bɔ ala man dɛmɛ na bisimila a ye ɲumanya kɛ a ye sarana Ala ta'ala a sabatira yafa masa ye kibaruya masa ye ni cɛ n'a muso farala Ala bɛ karili kɛ kelen kelen bɛɛ la a ka ɲumanya in na dɛ Ala ta'ala a kɛla yiriwa masa ye hikma masa ye n'a tɔ ka jan an t'a lɔ yan a tɔ man jan walillahi ma fɛn bɛɛ bɛ Ala yɔrɔ fɛn bɛɛ ye Ala ta ye sanw na ani fɛn min bɛ dugukolo la wala qad wasay Ala ko nka wajulu kɛ mɔgɔw la o k'o sɔn kitabu in na aw ɲɛfɛ ani aw dɛ nka i siran Ala ɲɛ n'a banna n ka wasiya ma fa inna lillahi hali n'alu makakaw tɛ fɛn fɛn bɛ san na o bɛɛ ye ma wa o ye ne ta ani fɛn min ne bɛ dugukolo la Ala ta'ala sabati la kari masa ye tando masa ye fɛn bɛɛ ye Ala ta san kabaw kɔnɔ ani fɛn min ne bɛ dugukolo la i ka lɔn ko ɲɛ sɛmɛbaga wasala ka kɛ Ala ye n'a jala Ala ye Ala ko k'a bɛ taa ni aw ye ya aw mɔgɔw Ala bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛw ye o ko kɛla wallahi Ala kɛla se masa ye ala za ni koɲa in na mɔgɔ n'a kɛla a bɛ ɲinini kɛ sawaba duniya a bɛ diɲɛ hɛrɛ le kɔ fa sawabu duniya diɲɛ hɛrɛ o bɛ Ala yɔrɔ ani laharata Ala ta'ala sabatila meni masai yeli masai ya aw mɔgɔw dɛ mun limaniyana a ka kɛ ni lɔbagaw ye ni ladiliya serew ye Ala ye hali ni seedeya nin b'a yɛrɛ kun de kan walidayini walama a b'a bangebagaw kan a surunya dongaw kan seede kɛla min kan n'a kɛla ganiya hali n'a kɛla kari mɔgɔ ye walama fantan ye Ala dɛ aw la Ala le ka kan bi ma n'o fila ye a kana tugu lahawa kɔ k'a tɛ tilen n'a ye seedeya ni jɛngɛ walama balanbele Ala ta'ala a sabatila kibaruya masa ni fɛn ye ta'maluna a bɛ fɛn min baara ya aw mɔgɔw mun limaniyana a ye limaniya Ala la a n'a ka ciladen na ani kitabu la min dɛ o y'o jigi a ka ciladen kan ani kitaba min dɛ o k'a jigi nin ɲɛfɛ mɔgɔ n'a banna Ala la a n'Ala ka mɛlɛkɛw la ani kitabu la ani kiraw la ani lon min al-akhir lon laban faqad cɛ n'a tigi filili la min ni cɛ ka jan mɔgɔ mun limaniyala Sayidina Musa la o kɔfɛ o ka tura ni sɔn ka kafiriya o kɔfɛ o nana limaniya tugun o kɔfɛ o kafiriya la Isa la o kɔfɛ o jidi la kafiriya la Muhamadu la Ala ma kɛ k'a bɛ yafa olu ye wala Ala ma kɛ liyahadi
liyahdiyahum nabono kana sirat leni kan bashir kibariya ke nafigu la ko jangata me bogodimi aboye nafigu ye mogo de ye obe mineni ke obe kafiru mine ko teru ye me mu'minu tanaye yala obe nyini ke al izzata obe bonya le nyini olugo yorowa igala bonya koni ala tade abela jeni wa qad nazala ha mame ile kwa nta kwa melo ante tara hijibu le la wa qad nazala Allah ta'ala ko ka ajigili ke awma kitabu ina an iza sami'tum kumana minanna ka menike na no ka alaka qur'ana kame obe ban aya ina obe jelena bolike na ye no kela au kana sigi kakavoma fo obe soba ke baro dola miyota na ye na sona kasigi au ayo nyone o tumana inna allaha modo be kumana alama obe kumana alakirama obe qur'ana fulaka cejuya ele sigini mbo chema kono kon sigila makuma falnyele abayekele ala ko ikana sigino ye obe mi fola mai ele be wuli ka bokoro ngate ni sigila qui ne parle pas hein comme ça ibe wuli ka bereta ka do bugo obi buo fokila iba la fe bismillah ala de jami'ul munafiqina c'est les barales nafigi de faut qu'on les femmes mou be sellani o be sellala kirako men nafigi ya bola ala bolo fola ala ko kale nafigu nunu be kafu bagaye wal kafirina ani seli bali kafirun nunu jahannama kono abela jeni oyo mo le ye o be konni ke ni awu ye musibala ni fatu sorola kabo ala yoro lakum awu ye o b'a fɔ alam na ayala anw ma kɛ wa k'a fɔ anw ma ni yɔrɔ sɔrɔla kafiru ye kalu o b'a fɔ yala anw ma dakɛɲɛ kɛ anw ma wa alam namna'akum yala anw ma bali ka bɔ minnu ma wa ala be kiti tigɛ o ni ɲɔgɔn cɛ hali kiyama lo ala tɛ kɛli kɛ ala tɛ sira kɛ kafiruw ye muminu kan ne hakili la depuis an ka tafsiri daminɛ n'an sera ne bɛ kuma nin fɔ a ye nin yɔrɔnin nin hali tɛ wurudi kɛ to ka nin wurudi ni mɔgɔ min bɛ nin kɛ nin jango ni kafiri bɛ ɲɔgɔn na a tɛ si dɛ ala ko lan harfu nafi ala ko lan yaj'ala Allahu ale tɛ kɛli kɛ sabila n tɛ sira dɔ kɛ lil kafirina o kɔrɔ la n tɛ fanga di kafiri ma alal mu'mini ma mu'mini kan n t'a kɛ ni ka astafurula kɛ 10 i bɛ sɔli kɛ 10 i bɛ to ka nin kɛ hali ni ma kɛ waa kɛ i t'a kɛ 113 jango ni kafiri bɛ ɲɔgɔn na ko dɔ la i bɛ don aya ni yɛrɛ bonya kɔnɔ ele bɛ fɛ ka muso nin ta kafiri cɛ fana bɛ a fɛ k'a bɔsi la yanni i bɛna taa don yɔrɔ wɛrɛ nin kɛ ala bɛ kuranna a y'a fɛ o kolojan tɛ nin ye dɛ jinɛ tɔgɔ lo wa mɛlɛkɛ tɔgɔ lo bon voilà donc bɛɛ bɛ se ka nin kɛ bismillah i ɲa bɛ nafigu ninnu na o bɛ janfa kɛ ala la ala de khadu ala bɛ nafigu sara o ka janfa la komi i tɛ nafigi lɔ komi an bɛ kuma na an tɛ nafigi lɔ nafigi yɛrɛ ala bɛ n'o de fɔ an ye ala ko nafigi ye jɔn ye wa iza tuma min qamu
ni nafigi wulela ila salati naka be seli ni mu'minu ye qamu abe wuli kusala afarika gbara yɛrɛ kan ne ko seli sela ba abe montre flé ko l'heure me lever 14h non alu fana ka teli sinon 15h fana seli fana ye mada wa fɔ ko tere abe hadisa bɛ fɔ ala kun bɛ fɛ ka nafiru lɔ kusala a fari fagani ne an n'a bɛ seli i b'a lɔ m'a fɔ a ye olu na ni nafiri bɛ seli a bɛ wawa dɔrɔn wa a tɛ wawa n'a ma seli a tɛ n'a fari siɲɛ n'a ma seli a bɛ a bolo don a nun na a bɛ kalan kɛla ye wa samayi wa taariku wa ma adraka ma taariku an-najmu saaqibu min kulli nafsin ala bon a y'a kɔrɔsi ni k'a fɔ ten ni min b'a kɛ a bɛna dabila mais sitani fana bɛ so de la e ma ye Ahmad bin Hanbal aw Abu Hanifata mɔgɔ dɔ le y'a fɛn tun na k'a ɲini k'a dɛsɛ a ko k'i b'a ye sisan ko nafila kɛ sufɛ ne ka raka fila kɛ ko i ka bila yɔrɔ min i bɛ n'a ye a ko Allahu akbar a k'a bɛ seli dɔrɔn sitani nana ka na fɔ a ye k'a bɛ tabali kɔrɔ parce que a tɛ sɔn i b'a la ko kɛ fɔ a ye na ele yɛrɛ sigilen bɛ i bɛ dumuni na i ma min kɛ i bɛ teyi min na i ma min kɛ i bɛ ya baro la i ma min kɛ mais tant que ni ko Allahu akbar i b'a daminɛ farisiyɛn et puis tuma dɔ la i bɛ surunin ta a bɛ jigin fana ko n'i kelen don subhana rabbiyal azim bamti ko siɲɛ kelen b'a ɲɛ i b'a ye c'est à dire i tɛ mafa i pressera ka taa ala ko n'a bɛ fɛ ka nafigulu qamu o bɛ seli kusala o fari fagani no yuraquna nafigi b'a yɛrɛ yira a b'a yɛrɛ yira mɔgɔw la seli la wala yazkuruna o taama se bale ni ye kafiru tɛ zikuru kɛ o tɛ ala wele fɔ dɔɔni nafigi ka zikuru kɛ ni ko a ye la ilaha wa tan kɛ a bɛ kule wa tan a bɛ na ni hadisa ye ko a sɛ kelen bɛ mɔgɔ dɔ alijinɛ na Sayyidina Ali karamallahu wajha a ka ala kira ɲininka a nana se nin ma a ko ala kira ma ko nafigi o bɛ ten wa kira k'o tɛ ten o bɛ ten wa kira k'o tɛ ten a nana se ala kira ko n'i bɛ fɛ ka nafigi lo a tɛ ala ko fɔ kafiri tɛ ala ko fɔ nafigi a tɛ ala ko fɔ a tɛ zikuru kɛ o kɔrɔ de a tɛ kɔlɔsi ta ka zikuru kɛ a tɛ kuranna kalan ko ni ka y'a ka kɛ dɔɔni wagati wo tun ko kɔlɔsi tɛ daga ni wagati dɔw ma fɔ a fɔla Abidjan ni a n'a bɛ bon o man an y'a to ten kɔlɔsi n'a tun yela dɔrɔn k'i kɛla musiriku ye kɔlɔsi tun bɛ fili le n'i donna yɔrɔ dɔw u b'a fili ka b'i bolo o kɔrɔ de ye k'a tigiw tɛ zikuru caman le kɛ o ko bolo bi sunna n'i sigila minuit ka taa se fajiri ma k'i ye la ilaha illallah waga 100 kɛ e bolo y'a kɛ a tɛ ɲagami ma mais sisan bɛɛ b'a kɛ la ala ko nafigi tɛ zikuru kɛ ni nafigi fana bɛ seli fana a ka gbera yɛrɛ bolo nafigi b'a yɛrɛ yira fana seli la bismillah ala ko nafigi filɛ ko muzabzabina zabzabu kɔrɔlen a bɛ taya bayna zalika a bɛ silamɛw fɛ a bɛ kafiruw fɛ a bɛ silamɛw fɛ a bɛ kafiruw fɛ la ilaha ula'i ani silamɛw tɛ sira kelen wala ilaha ula'i ani silantanw fana tɛ kelen mɔgɔ o mɔgɔ n'ala k'a fili a tigi tɛ sɔrɔli kɛ sira la a ye dɛ ya aw mɔgɔw dɛ mun limaniyana a kana minɛni kɛ a kana kafuru kɛ a teriw ye min ye mɔminu tana ye a b'a laɲini a bɛ kɛli kɛ dalilu la min bangela aw ma lillahi ala ye wa innal munafiqina nafigi ninnu fi darakil asfali o bɛ yɔrɔ dugumata la minan nari tasumana ala ko nafigi a place ala kira ko alayhi salam ni ka nafigi bɔ jahanama na nafigi ya jahanama
a bɛ seli dɛ selikɛla nafigi ni ka bɔ a jahama na ka taa bila kafiri cɛ a jahama na a bɛ sunɔgɔ an ma kafiri cɛ ma i t'a yan ka di dɛ bon sisan ale y'a seli ka a se jahama ma dɛ i de bɛ seli i bɛ kira juguya i bɛ seli i bɛ kira nɔbila juguya a ko fi dar i ta ye dale ye ya fi darki a bɛɛ bɛ ɲɛ o ye kanunu ka mɔgɔw ka kuma le ye fi daraki wa fi darki fo aw bɛ jahanama dugumata le la bisimila i tɛ sɔrɔli kɛ dɛmɛbaga ye o ye ala ko n kan tɛ nafigi ma nafigi mun tuubi la o ko y'a tuubi cɛ ɲɛ o ko i yɛrɛ dɛmɛ ala ka juru la o ko saniya kɛ o ka dusukun na ala ye o nafigiw tubini o ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ a mɛn o mɛn ala b'o sɔn yuti lahu almu'minina a bɛ minnu sɔn sɔngɔ na sɔngɔba an bɛna lɔ hijibiri la kɛ mɛ an bɛna lɔ ni yɔrɔ min ye nin bɛɛ kan ka ala fo a filɛ ala bɛ ɲininkali kɛ la mun de bɛ yafalulahu ala ko ale bɛ mun de kɛ bi azabikum n'alu tɔɔrɔ ye in shakartum n'a ka n ka nɛɛma baraka wa amantum hali maniyana wa kana ala sabatila baraka saramasa ye ma yafalulahu o kɔrɔ le ye n tɛ foyi kɛ ala ko k'a minɛ ka don jahanama na a ko ala ka mɔgɔ don jahanama na ala ka karisa kɛ ten ala ko ma yafalulahu bi azabikum ne b'alu tɔɔrɔ mun kosɔn in shakartum n ka nɛɛma min k'a ye n'a k'o lɔn ye wa amantum n'a limaniyana n bɛ mun k'a la an karamɔgɔ ala fo an n'u yɛrɛ misiri kɔnɔ an kan ka ala fo dɛ an bɛɛ ka sun don sunubali tɛ yan an bɛɛ ka sun don mɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen o ma don k'a sɔrɔ a bangebagaw ye silama an n'u ka don an bɛ ala fo ala ka ramadanu yira an na ala kɛra ko alayhi salatu wasalam man jalasa majlisa zakirina min ramadani ko ni mɔgɔ min sigila ramadanu bi ɲɔgɔnna o ka sigi dɔ kɛ jalisa dɔ kɛ mɔgɔw bɛ zikuru kɛ u bɛ kuranna kalan mɔgɔ min taala o dɔ la kataballahu bi kulli qadamin i k'i sentɛgɛ ta ka bɔ i ka so i sentɛgɛ kelen kelen bɛɛ ala b'o o bɛɛ sɛbɛn baraji ye an bɛ ala fo n'an bɔra yan fana an bɛna sun tigɛ n'ala sɔnna sun tigɛ kɔni bɛ sɔrɔ an bolo n'ala sɔnna mɔgɔ min bɛna sɔrɔ k'a dɔn an bɛ ala fo ala ko n'a k'o kɛ la wa amantum hali mɛna ne ma wa kana Allahu parce que ala tun kan ka fɔ ko m'a don alijinɛ na nka a m'o fɔ komi a ka daminɛ in shakartum a ko wa kana Allahu ale ala kɛla est-ce que ala bɛ baraka da wa la a kɛla baraka da sara masa ye lɔnni masa sadaqallahu al-azim wa ballagha ar-rasulul karim wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin dɔ ko an bɛna mɔgɔ dɔ bila la ko ni an bɛna darisu n'an bɛna daminɛ ba ko a b'a faamu a bɛna fɔ karamɔgɔ ɲɛna n'an bɛna a kɛra komi nɛti mɔgɔ dɔw le ka fɔ k'o bɛ fɛ n'an m'a daminɛ an lɔla yɔrɔ min an bɛna wuli yɔrɔ min o bɛ fɔ k'a sɔrɔ an ma parce que dɔw b'a suivi la ni surada ni verset fɔ la k'a bɛ fisaya n hakili la o ka nɔgɔn mɔgɔ min b'a kɛ a b'o fɛngɛ bisimila a ɲɛna question kelen a fɔ doit nourrir une personne nécessiteuse, c'est-à-dire faire de son aumône du Ramadan. Bon. Un vieillard qui peut pas gêner, il n'a pas la capacité de gêner. Une maman
qui est peut-être, quand je parle de maman ici, pas celle qui a peut-être 80, 70 ans, qui a accouché, il ne peut pas gêner. Et puis un voyageur qui a pris l'intention depuis la nuit de voyager, et puis il voyage. Mais lui, il ne fait pas de kafara, il n'y a pas de zomon. Non. Maintenant, quelqu'un aussi qui est malade, une maladie incurable, on sait que cette maladie-là, il va mourir avec. Donc voilà quelques personnes qui font le bon Inch'Allah. Ça sera toute dernière question. Hein? Sinon, il y a d'autres questions. Ça. Hein? Question Voilà, vas-y. D'accord. Mais pour une personne n'ayant pas les moyens de faire son aumône dans ce ramadan, en plus souffrant, le médecin lui dit de ne pas jeûner. Quel est son sort? Ah, mais s'il n'a pas les moyens, il n'a pas les moyens. Quelqu'un qui est malade, il n'arrive pas à jeûner parce que les médecins lui disent de ne pas jeûner. Non. Sa maladie, c'est une maladie critique. Donc il doit s'abstenir de ne pas jeûner. Mais en cas de ça, il est dit qu'il doit faire la kafara. Non. N'est-ce pas? Non. En compensation de son jeûne. Oui. Mais c'est quelqu'un qui est pauvre. Il n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Non. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc automatiquement, la porte est grandement ouverte pour lui. Dieu, il est miséricordieux. Non. Inch'Allah. Alhamdulillah. Maintenant, la quatrième question. Est-il possible de célébrer le mariage dans le mois de Ramadan? On demande s'il est possible de célébrer un mariage dans le mois de Ramadan. J'ai dit tantôt que dans le mois de Soufra Kalo, que nous appelons Kalo Djougouni. Non. Voilà. Bon, comme c'est le mois de Ramadan, on célèbre le mariage dans le mois de Ramadan. Moi-même, je préfère qu'on fasse ça dans la nuit de Laylatul Qadr. Allahu Akbar. Hein? Voilà, il n'y a pas de problème à cela. Inch'Allah. Takbir. C'est tout? Donc, pour une dernière fois, il y a l'on aura qu'à la tête de quoi, on va se faire. Ah, ko mɔgɔ dɔ le ah, mɔgɔ dɔ le a bɛ dɔ ka mara la a bɛ suguri domi ile a fana bɛ sun tigɛ ile mais ale yɛrɛ ye karankɛden ye donc se foyi t'a ye mais a bɛ mɔgɔ min ka mara la o tigilamɔgɔ bɛ dɔrɔ le feere donc balo bɛɛ bɛ bɔ o le la ko est ce que problème dɔ bɛ sɔrɔ a ka sun na ni o suguri domi ye ani sun tigɛ ye wa? mɔgɔ dɔ bɛ dɔ le fɛ a bɛ mɔgɔ min fɛ a bɛ dumuni kɛ a bɛ sun tigɛ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais a bɛ min fɛ o bɛ dɔrɔ le feere donc dɔrɔ feere wari kuma nin kɔrɔ a b'o le domina est ce que a tɛ foyi ca ka sun na an b'a fɔ a tigi ye a ye yɔrɔ wɛrɛ ɲini n'a ka yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ a bɛ to yan fɛ fɔlɔ mais a ye yɔrɔ wɛrɛ ɲini ala b'a ŋaniya dɔn n'a ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini ni fari faga ye a y'a sun bɛ tiɲɛ a bɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲini komi ni bisantigi b'a kɔ a bɛ yɔrɔ dɔ ɲini hali n'a bɛ la o yɔrɔ la o ni yɔrɔ tɔ kelen tɛ kelen hali n'a bɛna taa la babugu le kɔnɔ o yɔrɔ la yen mais a bɛ dumuni sɔrɔ k'o dun halala la a bɛ kɛ yen mais n'o yɔrɔ t'a bolo yan n'o a b'o yɔrɔ sɔrɔ a bɛ dumuni kɛ yan fɛ ye de dɛ i bɛ taa dun yɔrɔ jumɛn? Inch'Allah. Oustaz, nin tɛ question ye internaute dɔ le ka a bɛ France ko actuellement a bɛ papier ko la malo o ye audience la lɛri na donc a bɛ tafsir suivi la ko ka duwawu k'a ye papier ko la. ala ma papier ko nɔgɔya la Inch'Allah ala ma nɔgɔya la ala ma nɔgɔya la sunkalo yɛrɛ bonya kama ala ye papier ko nɔgɔya. Amin. Et le tout. Ah, c'est fini? Ah, d'accord. Non. Bismillah. Bon, mɔgɔ min ka sara i bolo accident bolo ma. Mɔgɔ min ka? Komi an mɔla yɔrɔ min na. Accident. Mɔgɔ sala i bolo. Mɔgɔ sala i bolo accident na. Mais a ka bɛtɛya min fɔ. Ni sira a sara ni sira bila tigi ma. Parent ka ni sira min na. A bɛ ten. Mais min sala o. Ale ta ko bɛ kɛ cogo di? Parce que a la parent ka ni sira min na. Bon, min sala nin. Bon, min y'a kuma faamu mais n bɛna kuma peut-être i bɛna faamu a kɔnɔ. Ni mɔgɔ dɔ accident k'a sɔrɔ. A ka sɔrɔ i le bolo. Non, n k'a faamu. Mɔgɔ dɔ accident ka sɔrɔ i bolo. A kɛla i ka mɔgɔ dɔ i bɛ fɛ ka bonni kɛ i k'ale faga. A kɛla i b'i ka mobili la i ka tan ka faga. A kɛla i ka ko dɔ kɛ sisan a ka nisɔngɔ diya mɔgɔw ma. Parce que nisɔngɔ bɛ diya nisɔngɔ tɛ diya ale ma ale sara ka ban. N'a y'a mɔgɔw ka nisɔngɔ minɛ ka ban o ko banna de. E yɛrɛ bɛ min ɲini sisan ko ale y'a ko bɛ kɛ cogo di wa? A y'a ko cogo di jɔn ni jɔn cɛ? Ale n'a lajɛ parce que ni k'a san ni kɛra sababu ye ka. Parce que normalement ni i balala mɔgɔ ma k'a faga. Mɔgɔ ka mɔgɔ faga a ti kan ka bénéficier.
n'ale fagala misra ma est ce que a bɛna kelen non a y'a mɔgɔw le ka wari ta o non parce que n'i ka mɔgɔ faga an bɛ exemple dɔ ta très palpable hein mɔgɔ dɔ le sala a tigi sala a muso bɛ yen mɔgɔ dɔ sala a den bɛ yen komi a fagala min bolo ale fana ka wari di a ka ɲɔgɔnmɛ 100 sɔngɔ di misaliya la il a donné peut-être 10 millions 10 millions min dila nin sabaga ta banna o 10 millions bɛ taa di a muso n'a a denw ma o y'a kɛɲɛ no n'a dir'o ma olu de bɛ kɛɲɛ dilan sisan min sara o y'a kuma kɔni banna min ka fagali kɛ ala ko ko ale ye min kɔ ale k'o bɔ ala t'ale minɛ parce que a ma tugu hali ma tugu f'i ye ni sɔngɔ le bɔ parce que ni tugula o b'i faga de mais min sala nin bon n'a kɛra silamɛ ye ale yɛrɛ a ɲɛna kɛ parce que a donna mɔgɔ dɔw cɛ ma an bɛ se k'a fɔ a kɛra seyidu ye seyidu dɔw cɛ ma donc a ka bonya sɔrɔ ala m'an dɛmɛ ala m'an sutura oui la boisson tu l'as posé la fois dernière mais c'est une autre formule oui hein? Oui. Maintenant, franchement, il a souffert dans le chômage. Là où actuellement, il a repris le boulot à Place. C'est ça. Mais c'est pas qu'il commercialise dans sa vie d'addition, il a repris la boulot. C'est ça. Maintenant, si c'est d'ici, il faut vraiment qu'il puisse venir avec ce travail. Ça, c'est la première question. Maintenant, la seconde question, dans votre intervention, vous voulez parler de ceux qui tuent les êtres humains. Je ne pas pour quelqu'un qui travaille sur lui. Il a peur. Là, c'est vrai pour le ça, il est pour la police. À la suite de cela, il sent même que la police a peur de sa police. Il y a des gens. Il y a une personne qui est morte dans la société. Est-ce que c'est quelque chose? La personne est morte dans la société à cause de lui comment? Oui, il a senti ça. Après, la personne ne se sentait pas. C'est même le jeu. Mais son maître, dans la police, il est parti. Il doit être le non, parce que quand on se protège là, il y a beaucoup de façons de protection. Mais en quoi non, moi je vais dire, je me suis protégé pour ne pas que les ennemis puissent m'atteindre. Ça c'est un. Mais la protection que j'ai, et chaque fois que tu veux me faire quelque chose, c'est pour ça que j'ai pris le cas de l'exemple de aller-retour. Peut-être que tu veux m'appauvrir. Maintenant, si tu es pauvre, c'est toi. Maintenant, si tu veux m'assassiner, maintenant que tu veux m'assassiner, ça se retourne contre toi, tu t'as assassiné toi-même. Celui-là même qui est décédé de l'autre côté, on ne sait pas qu'est-ce qu'il avait nourri. Et celui-là même qui s'est protégé, on ne sait pas quelle protection. Parce que si tu fais des protections pour ne pas qu'on t'insulte, pour ne pas qu'on te juive. Et quand c'est ça, si quelqu'un te juive, que la personne meurt, Yom al-Qiyamah, tu dois rendre compte. Non, on se... Amen. Mais, parce que c'est dit dans le Coran, quand tu arraches une dent de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et quand tu coupes l'oreille de quelqu'un, on doit couper ton oreille. Mais quelqu'un t'a giflé, automatiquement, il tombe, il meurt. Et dans ce cas-là, tu vas rendre compte. Maintenant, quelqu'un qui veut te tuer, qui veut t'assassiner, c'est ce qu'il a nourri depuis un bon moment. Mais aujourd'hui, il a fait ses trucs au cac et qu'il tombe malade, il meurt. Ça, c'est autre chose. Quand on se protège là, il faut connaître d'abord, je prends un exemple, on dit quelqu'un qui lit Surat al-Kahf, Surat de cette grotte, non? Kahf, la grotte, qui lit Surat al-Kahf, Inch'Allah, il a 95% que Dieu le protège. N'est-ce pas? Maintenant, moi je lis ça, j'ai dit Dieu, protège-moi. Tous ceux qui veulent m'atteindre là, il faut mettre une barrière. Chaque fois j'ai dit ça. Maintenant, toi tu veux m'atteindre forcément. C'est Dieu qui va faire mon palabre maintenant. Maintenant là qui fera ça, c'est pas moi. Mais il ne faut pas faire ça sciemment. C'est-à-dire, voir quelqu'un, donne-moi quelque chose, quiconque me gifle avec ça. Et qu'on m'insulte avec ça. Et quand c'est comme ça, tu es un assassin. Non. Mais pour retourner à ta question, quelqu'un qui ne travaille pas, voilà, il ne vend pas de la boisson et autres. C'est ce qu'il a dit. Il ne vend pas de la boisson, mais il est avec ce monsieur-là qui fait tout pour lui. C'est là-bas qu'il prend Soho, c'est là-bas qu'il prend le petit déjeuner, mais il n'arrive pas à s'en sortir. J'ai dit, si tu as un petit boulot où tu peux te caser, même si reste qu'avec quelques jetons pour pouvoir faire la rupture normalement, ok, tu t'en vas. Mais avant ça, tu restes pour un bon moment. Mais il faut que tu mettes ça dans les prières.
Et j'ai même dit, il faut chercher ce boulot-là, comme il y a quelqu'un derrière toi qui veut t'assassiner. Parce que dire qu'on m'a dit de chercher un autre boulot, maintenant sur la forêt, tu croises les bras. Oh, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont baraka dorobo non. Voilà, Nicole Roubey, bot doroko la ironie la tejade. Mais aïe bon. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم